सर्दियों की शुरुआत होते ही गाजलडोबा में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। नौका विहार से इन पक्षियों को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे माझियों के चेहरे में भी काफी खुशी नजर आ रही है। सर्दियों की शुरुआत होते ही राजगंज के गाजलडोबा में देश विदेश से प्रवासी पक्षी आते हैं। गाजलडोबा के तिस्ता बैरेज में भी पक्षियों की कई प्रजातियां पहले से ही आ चुकी है। पाखे बितान राज्य के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भोरेर आलो के बगल में स्थित है। विशेषकर सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति के लिए भोरेर आलोर अधिक आकर्षक हो जाता है। ये प्रवासी पक्षी दक्षिण अफ्रीका, साइबेरिया और अन्य देशों से आए हैं। हर साल सर्दियों के दौरान कई पर्यटक प्रवासी पक्षियों को देखने आते हैं। पर्यटक नौका विहार के माध्यम से पक्षियों को देखते हैं। माझी पक्षियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। माझियों ने कहा है कि सर्दियों की शुरुआत के बाद से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी गाजलडोबा में आने लगे हैं। पर्यटक नौका विहार के माध्यम से उन पक्षियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। गाजलडोबा से सुदीप विश्वास की रिपोर्ट, सिलीगुड़ी टाइम्स। পাখি আছে গতবার থেকে একটু ওদের কম হবে আর কি। এইবার এই বন্যার জন্য জলটা এখনো ঘোলা, পরিষ্কার নাই জল, পাখিটা কম আর কি। এই মোটামুটি ডিসেম্বরের 15 তারিখের থেকে শুরু হয়েছে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ পায় ওরা। আছে যে মনে করেন 10-12 রকমের পাখি যে আছে, যত রকমের আছে প্রায়টাই পায় আর কি, কিন্তু একটু কম। হ্যাঁ বিভিন্ন রঙেরই পায়, একটু কম আগের তুলনায়। যা পায় এখন আছে যা, তাই ওইটা নিয়ে খুশি আর কি। পাখি ডিসেম্বরের শুরুতেই চলে এসছে, তবে অন্যবারের তুলনায় একটু কম আছে, আর কম বেশি টুকটাক সবই পাখি এসছে। এখনও সেন্সিং হয়নি, সেন্সিং হবে সম্ভবত জানুয়ারিতে, তারা ফুল ফর্ম বলা যাবে। ওই মোটামুটি 20-25 রকম দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দেখছি, দেখে খুব মজা পাচ্ছে, মানে এনজয় করতে পারতেছে দেখে ভালো লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশিরভাগ দেখা যায় জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, এদিকে পাহাড়ের থেকে কিছু আসে, দার্জিলিং, সিকিমের থেকেও অনেক লোক আসছে। হ্যাঁ তারা দেখে খুব খুশি পাচ্ছে। হ্যাঁ এবারে তুলনা, কারণ গত বছর বন্যার পরের থেকে মানে তখন তো খাবার ছিল না, ওয়েদারটা একটু অন্যরকম ছিল, আর এই বছরও ওয়েদারটা একটু অন্যরকম। প্লাস গত বছর অনেক পাখি এখান থেকে ঘুরে অন্য অন্য জায়গায় চলে গেছে, এর জন্য জায়গাটা হয়তো বা চেঞ্জ করেছে। হ্যাঁ পাখি আসছে। होली है वो। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today.